مشاهدي قناة مكتبة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة 103. L'eau est une source précieuse. L'eau est une source précieuse. الماء مصدر ثمين. مصدر ثمين. جولي أقرأ. Sais-tu كنقراوش اس. Sais-tu que l'eau est appelée or bleu car elle est très précieuse. Sais-tu هل تعلم que l'eau بأن الماء est appelé اللي كنديرو لا ليزون est appelé هل تعلم بأن الماء يسمى أيضا est appelé or bleu l'or الذهب الأزرق car elle est très précieuse لأنه جد ثمين. Sais-tu que l'eau est appelée or bleu car elle est très précieuse. هل تعلم بأن الماء يسمى الذهب الأزرق car لأن car elle est très précieuse car لأنه جد ثمين. Sais-tu دائما هل تعلم sais-tu que l'eau بأن الماء que tu utilises au quotidien sert à beaucoup de choses. Sais-tu que l'eau que tu utilises au quotidien sert à beaucoup de choses. هل تعلم بأن الماء que tu utilises اللي كتستعمل au quotidien يعني يوميا sert à beaucoup de choses كيتستعمل في بزاف ديال الحاجات. Sais-tu que l'eau que tu utilises au quotidien sert à beaucoup de choses. Les exemples اللي كنديرو لا ليزون كتجي les exemples sont nombreux. الأمثلة كثيرة. nombre ديال الاستعمالات ديال الماء في الأمثلة كثيرة ديال الاستعمالات ديال الماء. l'eau permet de se laver. الماء يمكننا من الاغتسال كنغسلو به. de faire la vaisselle غسل الأواني. de produire de l'électricité. إنتاج الطاقة الكهربائية. فالقوة ديال المياه كتدور واحد العنفات. هذوك العنفات كيدور واحد المولد كهربائي وهكذا كتنتج الطاقة الكهربائية. Donc l'eau permet de se laver, de faire la vaisselle. Les exemples sont nombreux. L'eau permet de se laver, de faire la vaisselle, de produire de l'électricité. إذن استعمالات ديال الماء كثيرة من بينها l'eau permet de se laver إذن كنغتسلو به كنغسلو به. de faire la vaisselle كنغسلو به الأواني. de produire de l'électricité إنتاج الطاقة الكهربائية. d'irriguer les champs ري أو سقي الحقول. استعمال الماء في سقي الحقول. d'irriguer les champs. d'éteindre le feu يستعمل أيضا في إطفاء النار. d'éteindre le feu. d'arroser les plantes كذلك في سقي النباتات. d'arroser les plantes. de rafraîchir la soif des animaux ري عطش الحيوانات. فالحيوانات كتستعمل الماء في الشرب كما الإنسان أيضا. d'arroser les plantes, de rafraîchir
la soif des animaux. De transporter, transporter des marchandises et plus encore. De transporter des marchandises حملوا البضائع et plus encore. La liaison كتجي et plus encore. الاستعمالات ديال الماء se laver كنغسلو به faire la vaisselle غسل الأواني produire de l'électricité إنتاج الطاقة الكهربائية d'irriguer les champs ري أو لا سقي الحقول d'éteindre le feu إطفاء النار d'arroser les plantes arroser سقي النباتات de rafraîchir la soif des animaux ري عطش الحيوانات de transporter des marchandises حملوا ونقلوا البضائع et plus encore وأشياء أخرى. غادي نعاود نقراو التكست وغادي نسرعو شوية. L'eau est une source précieuse. الماء مصدر ثمين. Sais-tu que l'eau est appelée or bleu car elle est très précieuse? Sais-tu que l'eau que tu utilises au quotidien sert à beaucoup de choses? Sais-tu que l'eau est appelée or bleu car elle est très précieuse? Sais-tu que l'eau que tu utilises au quotidien sert à beaucoup de choses? Les exemples sont nombreux. L'eau permet de se laver, de faire la vaisselle, de produire de l'électricité, d'irriguer les champs, d'éteindre le feu, d'arroser les plantes, de rafraîchir la soif des animaux, de transporter des marchandises et plus encore. Je révise des sons. أراجع الأصوات. O, O, le son O, الصوت O. O, or, or, O, الماء, or, ذهب. Quotidien, quotidien يعني يوميا. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup بزاف يعني كثير. العكس ديالو كما قلنا peu, peu. Chose, chose. Les choses, أشياء. Arroser, arroser, سقى. Arroser. Animaux, 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 حيوانات. Le son que. Quotidien, quotidien. Beaucoup. Électricité, électricité. Encore, encore. C'est, tu sais. Le verbe savoir, tu sais. Je sais, أعلم, أعرف, je sais, tu sais. أنت تعلم, il sait, يعلم. C'est, précieuse, précieuse, ثمين. Sert, il sert à boire. قلنا الماء كنستعملوه في الشرب. Sert, ce, électricité, الكهرباء. Électricité, soif, la soif. هو العطش la soif la faim la faim هو الجوع والعطش هو la soif vaisselle 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 الأواني transporter حمل le son pr précieuse précieuse ثمين produire produire أنتج précieuse produire. On passe maintenant aux questions. Je lis, اقرأ, et je comprends, وأفهم. Je lis et je comprends. La première question, entoure, دور, entoure, le mot, الكلمة, qui correspond au petit dessin à gauche. الكلمة التي توافق الرسم à gauche. يعني هنايا. على اليسار. او تيسو فيتمون. في هذه الصورة هذه. Est-ce qu'il représente l'eau
tissu, vêtements. إذن واش الماء أو لا ثوب أو لا فيتمون، لي فيتمون والملابس أو لا بدلة. عندنا هنايا أو الماء، دونك لو وندورو على الماء. لا دوزيام كيستيون، لي فراز، اقرأ الجمل. إكري اكتب فغي أو فو، واكتب صحيح أو لا خطأ. لو est appelé or bleu، واش الماء كيتسمى الذهب الأزرق. D'après le texte, sais-tu que l'eau est appelée or bleu؟ هل تعلم بأن الماء يسمى الذهب الأزرق؟ دونك vrai. في السطر الأول vrai. كتبوا vrai. La deuxième phrase. L'eau sert à irriguer les champs. L'eau sert à irriguer le champ. الماء كيتستعمل في ري أو لا في سقي الحقول. نمشيو للسطر السابع في التكست. De l'électricité d'irriguer les champs. L'eau sert à irriguer les champs. d'irriguer les champs. شفنا في الاستعمالات ديال الماء d'irriguer les champs، يعني ري أو لا سقي الحقول. دونك vrai. L'eau sert à faire voler l'avion. الماء كيتستعمل في الطيران ديال لافيون، هو اللي كيخلي الطائرة أنها تطير. دونك سي فو. من خلال التكست شفنا بأن الاستعمالات ديال الماء d'irriguer les champs, produire de l'électricité, se laver, faire la vaisselle, d'arroser les plantes, éteindre le feu, rafraîchir la soif des animaux et plus encore. وغير ذلك من الاستعمالات الأخرى. Donc la phrase 1, l'eau est appelée or bleu, est vrai. L'eau sert à irriguer les champs, vrai. L'eau sert à faire voler l'avion, faux. Je lis et j'écris. أقرأ وأكتب. La troisième question. Écris une phrase pour répondre à la question. اكتب جملة للإجابة عن السؤال. Pourquoi l'eau؟ لماذا الماء est appelé يسمى or bleu، الذهب الأزرق. غادي نرجعو للتكست. السطر الأول. Sais-tu que l'eau est appelée or bleu car elle est très précieuse، لأنه جد ثمين. donc car اكتبوا هنايا car elle est très précieuse. elle هو الماء. elle est très جد très précieuse، جد ثمين. car elle est très précieuse. L'eau est appelée or bleu car elle est très précieuse. La quatrième question. Complète les deux phrases. أكمل الجملتين التاليتين. L'eau permet de. L'eau permet de. إذا غادي نرجعو للتكست. السطر الخامس. Les exemples sont nombreux. يعني الأمثلة عديدة وكثيرة ديال الاستعمالات ديال الماء. L'eau permet de se laver. الماء كيتستعمل في الغسيل. De faire la vaisselle. غسل الأواني. De produire de l'électricité, d'irriguer les champs, d'éteindre le feu, d'arroser les plantes, de rafraîchir la soif des animaux, de transporter des marchandises et plus encore. والاستعمالات الأخرى كثيرة كذلك. Donc l'eau permet de se laver. De se laver. كنستعملوه في الغسيل. De se laver. L'eau permet de produire إنتاج. De produire l'électricité. l'électricité.
l'électricité. L'eau permet de produire l'électricité. الماء ينتج الطاقة الكهربائية. يمكننا كذلك نكتبو de transporter des marchandises. de transporter حملوا البضائع. et plus encore. والاستعمالات أخرى كثيرة. وبهذا ننهي تمارين الصفحة 103 ونلتقي في الصفحة 131. Au revoir.